श्रद्धेय पिलामाने आजिर कार्यक्रम को तुम मानक स्वागत करुछि। आज आम्भे माने नवम श्रेणी संस्कृत बही रे थिबा उत्कल गौरवम विषयर आज शेष भाग को पढ़िबा। यार प्राबंधिक हेउछंती पंडित चंद्रशेखर पति। पिलामानंक मनरे जाति प्रीति देश प्रीति भाव जाग्रत करिबा पई प्राबंधिकंकर यह होछि उद्देश्य ए विषय रचना करिवार। प्रथमे आमे विषयटी को पढ़ीदबा। ए विषय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़िक वर्णना करा जाइछि। ता निश्चित भाव में तुमको भल लागिबो, मन देई सुनिबो। एबे चलो आमे विषयटी को पढ़ीदबा। उत्कल प्रदेशस्य स्थिति जदा विपन्न अभवत तदा उत्कल गौरव मधुसूदन उत्कल सम्मिलनी माध्यमेन एता जातिम उद्बोधयत। फलतः 1936 ख्रीष्टाब्दे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश अभवत। बक्सी जगबंधु, बाजी राउत, लक्ष्मण नायक, बिरसा मुंडा, बाघा जतीन, उत्कलमणि गोपबंधु, आचार्य हरिहर, मनीषी नीलकंठ, आदिनाट्यकार जगमोहन लाला, वाग्मी विश्वनाथ, कर्मवीर गौरीशंकर, महाराजा श्री कृष्णचंद्र नारायण गजपति देव, महाराज श्रीरामचंद्र भंजदेव इत्यादयः भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे योगदानं कृत्वा चिरस्मरणीयाः भवन्ति। संगीत नाट्यकलादिषु उत्कलस्य अपि प्रभुता प्रतिष्ठा विद्यते। ओडिसी नृत्यम, ओडिसी संगीतम, संबलपुरी नृत्यम, संबलपुरी गीतम, वैष्णवपाणी गीतिनाट्यम, रघुराजपुरस्य गोटीपुओ नृत्यम, जनजाति वनवासी नृत्यम तथा ओडिसी पट्टचित्रम, संबलपुरी वस्त्रम, कटकस्य स्वर्ण रौप्य निर्मित सूक्ष्म अलंकाराः वैशिष्ठ्येन समग्र विश्वे अपि समादृताः सन्ति। उत्कलस्य सागरः मोहदधिः, उत्कलस्य नदी महानदी, पर्वतः महेन्द्रः, राजपथः बड़दाण्डः, महाप्रभु श्री जगन्नाथः, प्रसादः महाप्रसादः एवं प्रकारेण महाभूमि इयं जुगे जुगे महीयसी। उत्कलस्य विविध मतालम्बिनां उपासना पीठानि, सांस्कृतिक सामाजिक महोत्सवाः, पर्वाणि च सांप्रदायिक सद्भावनायाः तथा सर्वधर्म समन्वयस्य वार्तामावहति। कपिल संहितायाम् उक्तं यत् पृथिव्यां भारतं श्रेष्ठं भारते च उत्कलः स्मृत उत्कलस्य समदेशः क्वापि नास्ति महीतले। एबे पिलामाने आमे विषयटीर अर्थटी को बुझिबा। ए विषय रे उत्कल मातार योग्यतम संतान मानकर उत्कल मातांक जो विपन्न अवस्था थिला दिने ताहा किपरि तांकर से संतान माने तांक प्रचेष्टा बलरे उत्कल माता को सम्मानित करि पारिछंती एवं ए उत्कल मातार वीर संतान माने भारतर स्वाधीनता आंदोलन रे किपरि सेमानकर योगदान थिला, ओडिशार ऐतिह्य कीर्ति ए विषय मध्य वर्णना करिछि। तेबे चालो पिला माने पढ़िबा। उत्कल प्रदेशस्य स्थिति जदा विपन्न अभवत तदा उत्कल गौरव मधुसूदन उत्कल सम्मिलनी माध्यमेन एताम जाति उद्बोधयत। फलतः 1936 ख्रीष्टाब्दे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश अभवत। उत्कल जननी वीर प्रसविनी, से जन्म देइछि अनेक वीर संतान मानकु। सेमाने उत्कल जननीर घोर दुर्दिन रे आपणार जाबतीय स्वार्थ को त्याग करी उत्कल मातार मुखौ करिछंती उज्ज्वल। सेही मानक मध्यरे सेही संतान मानक मध्यरे उत्कल गौरव मधुसूदन हेउछंती अन्यतम। जेतेबेले उत्कलर विपन्न अवस्था थिला, ओडिशा गोटे स्वतंत्र राज्य नथिला, ओडिशार भाषा अत्यंत दयनीय अवस्था को जाइथिला, ठीक सेति बेले उत्कल गौरव मधुसूदन तांकर प्रचेष्टारे ओडिशार संतान मानंकु से आह्वान देइछंती, उद्बोधन देइछंती। उठरे उठरे उत्कल संतान, उठिबु तू केते दिने, पूर्व गौरव पूर्व साहस पड़िब कि केबे मने। एहिपरि आह्वान देई से उत्कलर संतान मानकु जाग्रत करिबा को चेष्टा करिछंती। तांकर प्रचेष्टारे 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख दिन ओडिशा एक राज्य भावे नवगठित हेबा स्मृति रे एही दिनटी को उत्कल दिवस रूपे आमे पालन करिथाउ। भाषा भित्ति रे राज्य गठन हेबार ओडिशा भारत रे होची प्रथम राज्य
ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ ରାୟ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜି ଉଠିଥିଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସେ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପୁନର୍ବିଭାଜନ ହୋଇ ଆଜି 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ରହିଛି। ତାହାର ଗୌରବ କେବଳ ଲାଭ କରିଛୁ ଏହି ମହାମନୀଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ। ସେ ମହାମନୀଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବିତ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିପାରୁଛୁ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ବାଜି ରାଉତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ବାଘା ଯତୀନ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ, ଆଦିନାଟ୍ୟକାର ଜଗମୋହନ ଲାଲା, ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର, ମହାରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଗଜପତି ଦେବ, ମହାରାଜ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେବ ଇତ୍ୟାଦୟ ଭାରତସ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମେ ଯୋଗଦାନ କୃତ୍ୱା ଚିରସ୍ମରଣୀୟା ଭବନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର, ଏ ମହାମହିମମାନଙ୍କର ଏ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ଅବଦାନ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ 1817 ମସିହା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ଆଉ ଏହି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରକୃତରେ କୁହାଯାଏ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ଲଢ଼େଇ, ଆଉ ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଭ୍ରମରବର ରାୟ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ବାଜି ରାଉତ, ଯେ ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ 12 ବର୍ଷର ପିଲା, ଦିନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗୁଳି ଆଗରେ ହସି ହସି ଛାତି ପତାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମିତ ଏହି ବାଜି ରାଉତ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସୈନିକମାନେ ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ନା, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶତ୍ରୁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରିବି ନାହିଁ। ସେ ନିରୀହ ଶିଶୁ ଜାଣିନଥିଲା ଛନ୍ଦ କପଟ, ଆଉ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗୁଳିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲା ସେହିଦିନ ସେ ବାଜି ରାଉତ। ଆଜି ସେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମବଳିଦାନ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଯେଉଁ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରିର ଗାନ୍ଧୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ 1899 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ଦିନ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଜି ରାମାୟା ନାମକ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ବୀରପୁରୁଷ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ସେତେବେଳେ ଗୋରା ଶାସକମାନେ ସରଳ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋତି ଖଟେଇ, ବେଠି ଖଟେଇ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାହା ଦେଖି ସେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ବାଘା ଯତୀନ ମଧ୍ୟ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଛି, ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବାଘା ଯତୀନ, ସେ ହେଉଛି ଫିରିଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା, ଏକ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ହଳଦୀପଦା ଚଷାଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସେ ଅମର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସେ ଥିଲେ ମହାନ। ଏ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଣି ସଦୃଶ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବକୁଳ ଛୁରିଅନା କୁଞ୍ଜରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେଇଠାରୁ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ସମାଜ ଖବର କାଗଜରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଲେଖିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ମଧ୍ୟ ବସିନଥିଲେ। କାରା କବିତା, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ଇତ୍ୟାଦି ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଜେଲରୁ ସେ ଖଲାସ ହେଲେ କଟକ ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେ ଆମ ଉତ୍କଳର ମଣି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳମଣି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘର ବୁଲି ବୁଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ନିଜର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମିତ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କର୍ମରେ ସକ୍ରିୟ ସଫଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଅନୁବାଦ ଓ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଭୃତି ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଜଣେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ BA ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଉଚ୍ଚ ବେତନଯୁକ୍ତ ଚାକିରିକୁ ପଦାଘାତ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ନାହିଁ। ଆପାତତଃ ଆମେ ତ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ମଲାବେଳକୁ ଆପାତତଃ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖିପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମୂକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପାଟିରେ ଭାଷା ଦେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଠନ କରି ସେ ମାସକ 30 ଟଙ୍କା ବେତନରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ଆଦି ନାଟ୍ୟକାର ଜଗମୋହନ ଲାଲା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା একটা ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନয়, ଯେ ସାଧାରଣତଃ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା একটা ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନয়, ଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଜି ଉଠିଥିଲା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ନିଶିଖା। ଆଉ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ସାରଥୀ ଜଗମୋହନ ଲାଲା। ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଆଦ୍ୟ ଅବଦାନ। ତାଙ୍କର ବିତର୍କିତ ନାଟକ ବାବାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ବାବାଜୀ ନାଟକ ସେ ରଚନା କରି ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସେ ଅମର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ସମ୍ପାଦକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ବାଗ୍ମୀ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସେ ଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ। ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅନ୍ୟତମ ସଞ୍ଚାଳକ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ, ଲେଖକ, ପ୍ରକାଶକ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ କଟକର ଟାଉନ ହଲ୍ ଦେଖୁଛ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ରାଜକୀୟ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ରହିଛି। 1892 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଅନ୍ୟତମ ବରପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1913 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ବିଶାଳ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜ୍ୟର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ସେ ଜଣେ କର୍ମନିଷ୍ଠ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ସୁଶାସକ ଭାବରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଜାସେବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଓ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଜାତିକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ବଜ୍ର ଶପଥ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ। ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ ପରିପାଟିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ମହାନ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତ ନାଟ୍ୟ କଳାଦିଷୁ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ଅପି ପ୍ରଭୁତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଦ୍ୟତେ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟମ୍, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତମ୍, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟମ୍, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତମ୍, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଗୀତିନାଟ୍ୟମ୍, ରଘୁରାଜପୁରସ୍ୟ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟମ୍, ଜନଜାତି ବନବାସୀ ନୃତ୍ୟମ୍ ତଥା ଓଡ଼ିଶୀ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରମ୍,
कटकस्य स्वर्णरौप्य निर्मित सूक्ष्म अलंकारा स्वय वशिष्ठेन समग्र विश्वेपि समादृता सन्ति। एबे आमे जिबा एगुड़िक विषय टिके टिके जानिबा। ओडिसी नृत्य ओडिशार गर्व एवं गौरव। ओडिसी भारत में प्रचलित ओडिशारू आरंभ होइथिबा एक शास्त्रीय नृत्य संगीत परंपरा। एथिरे अंतर्भुक्त ओडिसी नृत्य को भारत सरकार शास्त्रीय नृत्यर मान्यता देइछंती। जो ओडिसी नृत्य पई आमे केवल भारत वर्ष नुहे समग्र पृथ्वी रे निजको परिचित करि पारिछु एवं ओडिशा उत्कल ता निजर परिचय को उपस्थापन करि पारिछि ओडिसी नृत्य माध्यम रे। ये होची संबलपुरी नृत्य। संबलपुरर ये अत्यंत मनोरम ये नृत्य ये संबलपुरी नृत्य ओडिशार प्राय पश्चिमांचल रे आदृत ये लोकनृत्य से अंचल रे बास करुवा आदिवासी तथा अन्य संप्रदायर लोक माने पूजा पार्वण मेला महोत्सव रे ये नाच अति आनंदर सहित से माने करिथांती। किंतु ताहा एक स्वतंत्र गोटे संक्षिप्त गोटे भौगोलिक सीमारेखा भितर वर्तमान नहीं सारा विश्व रे आदृत होइछि नृत्य। संबलपुरी संगीत मध्य ठीक सेमिति केवल ओडिशा नुहे किंबा भारत वर्ष नुहे समग्र विश्व रे एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिछि। पिला माने तुमे माने जो रंगवती गीत शुणुच जार गायक थिले जितेंद्रिय हरिपाल और कृष्णा पटेल। जो नृत्य आज केवल ओडिशा नुहे कि भारत वर्ष नुहे समग्र विश्व रे एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिछि एई रंगवती संबलपुरी नृत्य। परवर्ती आमे जिबा गणकवि वैष्णव पाणी। सेतेबेले लोकमानक मध्यरे आमोद प्रमोदर कौनसी व्यवस्था नथिला। सेतेबेले जो नाटक किंबा कौनसी जहाँ भी रचना करा जाउथुला समाज प्रति समाज रे लोकमानक मध्यरे चेतना भाव सृष्टि करिबा पाई एवं मनोरंजन धर्मी मध्य रहुथुला। सेई गणकवि वैष्णव पाणी जे रचना करथिले महान महान नाटकर से होचंती रचयिता जेमिति भस्मासुर बद्ध कर्णबद्ध रावणबद्ध इत्यादि इत्यादि बहुत नाटकर से होचंती रचयिता। जो गीतिनाट्य गीत सहित नाटक ये अत्यंत मनोरंजन धर्मी अत्यंत सुंदर नाटक सब रचना करी लोकमानक भितरे भक्तिभाव जागृत करिबा एवं लोकमानक मध्यरे आमोद प्रमोद करिबा से खुराक जुटै पारिथिले से होचंती गणकवि वैष्णव पाणी। ये होची गोटीपुଅ नृत्य। गोटीपुଅ नृत्य अति चमत्कार ये नृत्य ये ओडिशार कला संस्कृतिर एक परिचय। गोटीपुଅ नृत्य भारतर शास्त्रीय नाट सब रही ता भितर यह होची गोटिए। पुरी जिल्लारू यह जन्मलाभ करिछि। ओडिशा रे गोटीर अर्थ होची जणे एवं नाट अर्थ होची गोटे पुओ। तेणु गोटे पुओ जेतेबेले ए नृत्यटी परिवेषण करुथुला ताहा धीरे धीरे माहारी नाटक प्रभाव रे कमी कमी आसिला। सेतेबेले पुओ माने झियो मानक लुगारे सज्जित होई अलंकार आदि पिंधि नाचिबार चलनी जन्मित हैला। जहाँ शुणा जाए जे आधुनिक ओडिसी नृत्य जो रही यार मूल रूप बोली यही गोटीपुଅ नृत्य को कहा जाए। ये होची जनजाति वनवासी नृत्य। जनजाति चल चंचल अत्यंत सरल निष्कपट से वनवासी माने जेतेबेले तांकर कर्म तत्परता भितरु टिके सेमाने फुर्सत पाती ठीक सेति बेले सेमाने नृत्यर ताले ताले झुमी उठंती। से बण मध्यरे ये नाच आज आउ से बण मध्यरे नहीं समग्र विश्व रे ताकर परिचय सृष्टि करि पारिछंती जनजाति वनवासी नृत्य। ये होची पट्टचित्र रघुराजपुरर पट्टचित्र। ये मध्य गोटे चमत्कार कला ओडिशार पट्टचित्र ओडिशार एक पारंपरिक चित्रकला। यह जगन्नाथकर संस्कृति को नहीं सृष्टि होता। यह ओडिया चित्रकर मानक नानादि प्रकारर प्राकृतिक रंग व्यवहार करी पट्ट बा मंड दिया गोटे प्रकार कना जे कना उपरे सेटा अंका जाई थाए। यह ओडिशार एक मुख्य बहु पुरातन कला। पट्ट शब्दर अर्थ होची कना। एक विशेष कना उपरे अंकित विशेष धरणर चित्र को पट्टचित्र कहा जाए। यार इतिहास हजार वर्षरु प्राय अधिक। ये होची संबलपुरी शाढ़ी जहाँ ये समग्र विश्व रे आमर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिछि। संबलपुरी शाढ़ी अति सुंदर भाव में निर्मित होइतिबा ए शाढ़ी केवल ओडिशा नुहे भारत वर्ष नुहे समग्र विश्व रे तार परिचय सृष्टि करिछि। ये होची तारकसी काम कटकर सुना रूपार सूक्ष्म कारुकार्य। तार रे तैयारी होइतिबा ए जो सुना रूपार कार्य ये अत्यंत चमत्कार। ये चमत्कार ये कला कारुकार्य केवल ही ओडिशार कटक रे ही देखा मिले। अति सुंदर कारुकार्यपूर्ण ये तारकसी काम सुना एवं रूपारे या तैयारी होता है। उत्कलस्य सागरः मोहदधि उत्कलस्य नदी महानदी पर्वत उत्कलस्य नदी महानदी पर्वत
महेन्द्र, राजपथ बड़दाण्ड, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, प्रसाद महाप्रसाद एवं प्रकारेण महाभूमि इयं जुगे जुगे मह्यसि। उत्कलस्य विविध मतालम्बिनाम् उपासना पीठानि सांस्कृतिक सामाजिक महोत्सवाः पर्वाणि च सांप्रदायिक सद्भावनाया तथा सर्वधर्म समन्वयस्य वार्ताम् आबहति। ये होची उत्कलर सागर महोदधी। जो महोदधी जहाँ पुरी ठारे जो समुद्र रही ताकू महोदधी बोली कहुए। यह उत्कलर सागर, यह होची उत्कलर नदी महानदी, यह होची सबुठारु बड़ नदी। यह उत्कलर जीवन रेखा मध्य कहुए ये महानदी। यह होची महेन्द्र पर्वत, ये उत्कलर पर्वत महेन्द्र पर्वत। ये होची राजपथ बड़दाण्ड। जो बड़दाण्ड तुमे दुई प्रकार देखिपारुच। ये पुरातन बड़दाण्ड, वर्तमान बड़दाण्ड जे समस्त लोक मानक आकर्षित करने अत्यंत भाव में ओडिशा सरकार द्वारा सुसज्जित होता वर्तमान बड़दाण्ड अति सुंदर भाव में ये होची आमर बड़दाण्ड। ये होची श्री जगन्नाथ प्रसाद महाप्रसाद। श्री जगन्नाथ पाखरे जो भोग लगी थाए जहाँ विमला पाखरे लगिला परे से महाप्रसाद नाम नामित हुए। से महाप्रसाद तुम मैंने देखिपुव जहाँ को भोजन करने आचंडाल ब्राह्मण समस्ते एकत्र बसी समस्ते खाई पारती। यह हूँ आनंद बजार दृश्य जोटी बसी लोक माने आनंदर सहित ये महाप्रसाद को भोजन करती। उत्कलस्य विविध मतालम्बिनाम् उपासना पीठानि सांस्कृतिक सामाजिक महोत्सवाः पर्वाणि च सांप्रदायिक सद्भावनाया तथा सर्वधर्म समन्वय वार्तामावधि। उत्कलर विभिन्न मतालम्बी माने एठारे हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियान सबु धर्मर लोक माने एठी वास करती। मुसलमान फकीर एवं सुफी सन्त मानकर जो दरगाह रही जोटी हिंदू माने मध्य जाती मुसलमान मध्य जाती। जार उदाहरण होची मोगल तामसा जो अभिनय देखा मिलता है जे सद्भावनार प्रभाव। तापर ख्रीस्टियान माने मध्य ओडिशा रे बहुत स्थान रे कैथोलिक प्रोटेस्टेंट और बाप्टिस्ट इत्यादि सब चर्च गुड़िक तैयारी करथिले एवं से माने बहुत जनहितकर कार्य करथिले। स्कूल डाक्तरखाना इत्यादि स्थापन से माने करिसंती। तेणु एमानक द्वारा स्थापित कटकर जो मिशन प्रेस रही पुरातन मुद्रणशाला यह होची सर्वधर्म समन्वयर उदाहरण जोठी समस्त धर्म सबु प्रकार संप्रदायर लोक माने अति आनंदर सहित सद्भावनार सहित जोठारे बास करि पारंती। सेहिथिपाई कपिल संगीताया मुक्तम जत कपिल संगीतारे कुआ जाइछि पृथिव्यां भारतम श्रेष्ठम भारते च उत्कलः स्मृत उत्कलस्य समदेशः क्वापि नास्ति महितले। ए पृथ्वी पृष्ठरे भारत होउछि सर्वश्रेष्ठ आउ भारते च उत्कल स्मृत एवं भारत रे उत्कल बा ओडिशा प्रदेश होउछि सबुठारु श्रेष्ठ। उत्कलस्य समदेश क्वापि नास्ति महितले। उत्कल भली राज्य कोउटी भी पृथ्वी बक्षरे देखा मिले ना जहाँ में कपिल संगीतारे कुआ जाइछि। अत्यंत चमत्कार ये उत्कल देश। पिला माने केते कथा तुमे जानिलो ओडिशा विषय रे। ये महान उत्कलर आमे होउछु संतान निश्चित भाव में आमे गर्वित अनुभव करिबा। एथिपाई पिला माने विषयटुकु अति सुंदर भाव में बुझिथिबो। ए ओडिशा ए उत्कल जहाँ पे आमे गर्व अनुभव करूँ जेहेतु आमे होउछु उत्कलर संतान। अति सुंदर भाव में तार बरपुत्र मानक विषय तार कला संस्कृति विषय वर्णना करागला ताकू निहाती भाव में आमर जानिबा दरकार। एबे पिला माने चल आमे व्याकरण विभाग को जिबा। प्रथमे केतेगुडे शब्दार्थ विषय आलोचना करिबा। विपन्ना अर्थात विपदपूर्ण, स्वतंत्रता संग्रामे स्वाधीनता आंदोलन रे, प्रभुता अर्थ बहुत बा अनेक, मह्यसी अर्थ श्रेष्ठ, आबहति अर्थ धारण करिछि, क्वापि केउठारे मध्य, संधि विच्छेद, विपन्नाभवत विपन्न जोग अभवत, नायक नई जोग अक, इत्यादयः इति जोग आदयः, विश्वे अपि विश्वे जोग अपि, महेन्द्र महा जोग इंद्रः, महाभूमिरियम महाभूमि जोग इयम। वार्ताम आबहति वार्ताम जोग आबहति, चोत्कलम च जोग उत्कलः, क्वापि को जोग अपि। सकारण विभक्ति उत्कल प्रदेशस्य स्थितिः यदा विपन्ना अभवत्। स्थिति कर्तरी प्रथमा। भारतस्य स्वाधीनता संग्रामे भारतस्य शेषे षष्ठी, स्वतंत्रता संग्रामे अधिकरणे सप्तमी, ओडिसी नृत्यम कर्तरी प्रथमा, समग्र विश्वे अधिकरणे सप्तमी। एबे जो विभागटी को आमे पढ़िले तार केते गुड़े गुरुत्वपूर्ण
प्रश्न रही ताकू आम आलोचना करिबा। कदा उत्कल प्रदेश स्वतंत्र अभवत। उत्कल प्रदेश केबे स्वतंत्र हैला? 1936 मसीहा एप्रिल मास 1 तारिख दिन ओडिशा एक स्वतंत्र राज्यर मान्यता पाइला। कथम कटकम समग्रे विश्वे समादृतम भवति। कटक कहीं समग्र विश्व रे आदृत लाभ करिछि बा प्रसिद्ध लाभ करिछि। सुना रूपार सूक्ष्म अलंकार पाई कटक समग्र विश्व रे आदर लाभ करिछि। संबलपुरम कथं प्रसिद्धं भवति। संबलपुर कहीं प्रसिद्धि लाभ करिछि। संबलपुरी नाच, संबलपुरी गीत और संबलपुरी वस्त्र पाई विश्व रे संबलपुर प्रसिद्ध लाभ करिछि। कपिल संहिताया किम कथितमस्ति। कपिल संहिता रे कौन लेखा जाइछि? कपिल संहिता रे कहा जाइछि जे पृथ्वी रे भारत हेउछि श्रेष्ठ एवं भारत रे उत्कल प्रसिद्ध अटे। उत्कल समान भूमि पृथ्वी रे केउठारे देखा जाए नहीं। परवर्ती प्रश्न, पृथिव्याम किं तावत श्रेष्ठम। पृथ्वी रे श्रेष्ठ किए? पृथ्वी रे भारत हेउछि श्रेष्ठ। कह उत्कल गौरव। उत्कल गौरव किए? बारिस्टर मधुसूदन दास उत्कल गौरव अटंती। कह उत्कल मणि। उत्कलर मणि किए? गोपबंधु दास उत्कल मणि रूपे परिचित। कर्मवीर कह कथ्यते। काहाकू कर्मवीर बोली कहा जाए? गौरीशंकर राय कर्मवीर रूपे परिचित। कह आदिनाट्यकार। आदिनाट्यकार किए? जगमोहन लाला आदिनाट्यकार अटंती। गीतिनाट्यस्य स्रष्टा कह। गीतिनाट्यर स्रष्टा किए? वैष्णव पाणी गीतिनाट्यर स्रष्टा अटंती। रघुराजपुरस्य किं नृत्यं प्रसिद्धम। रघुराजपुरर गोटीपुଅ नृत्य प्रसिद्ध अटे। उत्कलस्य सागरस्य नाम किं। उत्कलर जो सागर रही तार ना कौन? उत्कल जो सागर रही तार नाम होची महोदधी। एथि सहित आमर तो विषयटी सरीगला। एबे पिलामाने निश्चित भावरे ए विषयटी को भल भावरे बुझिथिबो। आज तो समय ही गलानी। वर्तमान पाई रखुची। धन्यवाद।